Bakit umiiyak? Alo. Umiiyak. Nagsiselos. Wala na, selos na si Kali. Selos na. Kay Daddy Lo, hindi siya naiyak. Grabe naman, selos agad. Baby ko na yan. Wala, galit oh, galit oh. Naano yung kamay niya oh. Gagalit siya. Yan na si Butchokobek. Butchokobek! Selos na si Kalin. Bakit? Dahil sa Cocomelon? Hindi, ayun oh. Ito ba? Buhat na si Coco Melon. Nabuhat na si Cocomelon. Sa personal. Cocomelon! Galit siya. Huwag magalit, be. Ay. Nagagalit. Ay, nagagalit, oh. Grabe naman yan. Nagagalit. Lah, nagalaw pa yung paa, oh. Nagagalit. Yung baby Kali ko nga pala. Ay, yung baby Kali. Ay, yung baby daw, yung baby. O, doon ka na daw. Baby Kali, si baby Kali. Yakap-yakapan tayo na kadito. Dali, dalawa kayo ni Gianna. Dali, yayakapin, dali. Grabe naman yan. Dali na. Love mo yun, di ba ikaw ate ni Gianna? Ikaw ate nun eh. Ay, bad naman anak. Baby pa yan si Gianna oh. Look, nagiging ano, tigre. Nagiging tigre. Mama mo. Mama mo. Mama, dito mama. Mama mo. Mama, dito mama. Mama. Ah, cellphone. 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 Ay, nagalit ulit. Kasi mama. Mama, ayun na mama. Ayun ang tunay na nanay. Ay, nagagalit na talaga oh. Nagagalit na talaga. Aray! Ay, bad na nga. Di na yung baby pagka ganyan ha. Bad naman ha. Ating-ating na talaga. Mabigat na. Maldita. Grabe.